सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज शनिचर नवंबर के 23 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को इजाज़त नहीं है पॉलिटिका एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए। इसके बारे में जिक्र हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो एक्टिव डिंस्ट में होते हैं, इनको पॉलिटिका एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए मना किया जाता है। इसके बारे में और इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं। मिनिस्टर ग्राशा इमानुएल्स जो रीजनल ontwikkeling एंड स्पोर्ट ROS का है, पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में इसके बारे में जिक्र किया है कि ये algemeen aanvaardbaar नहीं है। Gaan we opnieuw beginnen, Sagar? Ik heb iets verkeerds gezegd. Ja? सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज शनिचर नवंबर के 23 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को पॉलिटिका एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए मना किया जाता है। इसके बारे में जिक्र हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो एक्टिव डिंस्ट में होते हैं, इनको पॉलिटिका एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए मना किया जाता है। ये नोडीगे इंस्ट्रक्शंस भी तैयार किया जाएगा। मिनिस्टर ग्राशा इमानुएल के जरिए से जो रीजनल ontwikkeling एंड स्पोर्ट ROS का मिनिस्टर है, पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में इसके बारे में जिक्र भी किया गया है और वे कहते हैं कि यह aanvaardbaar नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ये पॉलिटिका bijeenkomsten में हिस्सा ले। इसके बारे में मिनिस्टर ये भी रिएक्शन दिया है opmerkingen पर जो असेंबली लेडन एबू जोन्स और मेल्विन बोवा NDP का जो किए थे और debatten जो पार्लियामेंट में हुए थे ये aanvullende begroting huidige dienstjaar के बारे में। तो जोन्स ये भी कहे थे कि आने वाले चुनाव को लेकर के bijzondere aandacht भी देना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ये पॉलिटिका पोडिया पर खड़े ना हो और ये लोग eerste burger जब होते हैं डिस्ट्रिक्ट का, तो ये लोग को verkiezingsproces को betrouwbaar और eerlijk verloop देने के लिए इनमें कोई ना कोई मदद और हाथ बताना है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ये कहा जाता है कि फ्रactiegenoot बोवा ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूटन जैसे onafhankelijk kiesbureau ये क्वेश्चंस को इस पर गौर करना चाहिए और इनखरे भी इनमें करना चाहिए। और इसके बारे में जिक्र भी हुआ है कि optredens जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का डिस्ट्रिक्ट सारामाका और निकेरी में जो हुआ, इसके बारे में जिक्र भी हुआ और बाकी देहातों में ये भी इस पर गौर किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को हिस्सा लेने के लिए पॉलिटिका एक्टिविटीज में मना किया जाता है। सूरीनाम और चीना दस्तखत किया है financiering overeenkomst और इसके बारे में दखबलात सूरीनाम में जिक्र भी हुआ है। सूरीनाम और चीना मिलकर क्रूशियल फाइनेंस एग्रीमेंट अंडरटेकन दस्तखत किए हैं। ये eerste फाज जो है schuldherschikking का जो दोनों मुल्क सूरीनाम और चीना के बीच में है। नवंबर के 18 तारीख दस्तखत भी किया गया है। मिनिस्टर स्टैनली राघुबर सिंह जो फिनांसिंग एंड प्लानिंग का मिनिस्टर है और चीनीस एम्बेसडर लिन यी के साथ ये ओवरइनकम्स दस्तखत किया गया। ये ट्रैक 3 साल से इस पर काम भी किया जाता था और चीनास एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के साथ इसके बारे में यह लीनिंगन के बारे में जिक्र भी किया गया था और ऐसे भी ये लीनिंगन जो है reorganiseer भी किया गया है lange looptijden और lage rentevoeten के साथ। ये फाज़ 1 जो होते हैं इनमें भी beschikking जो होते हैं 2024 का, जहाँ पर betalingen verlengd भी किया गया है और फाज़ 2 के लिए onderhandelingen भी होने वाले हैं। इसके बारे में जिक्र भी हुआ है कि ओवरइनकम्स जो है इसके साथ नया financieringsmogelijkheden ये भी सूरीनाम के लिए है और इसके बारे में भी जिक्र भी किया गया है, जैसे ओपेनहाइमर और क्लब वन पैरिस के बारे में। तो ये भी आपके सामने जो रखा गया है। KPS ये ब्राज़ीलियान्स vrouwen को चेतावनी देते हैं कि धंधा करना सड़क पर मना किया जाता है। कॉर्प्स politie सूरीनाम ये भी जनता को बतलाते हैं कि प्लूटोस्ट्राटो टनलान के आसपास में काफ़ी औरतें नज़र आते हैं ब्राज़ीलियान्स afkomst का और जो वहाँ पर मुमकिन है कि धंधा करते हैं। politie strafwet अनुसार टिप्लन करना मना है, यानी धंधा करना सड़क पर मना किया जाता है। सिपाही भी इन सभी औरतों को इस पर दिखलाए है कि कानून अनुसार ये यहाँ पर मना किया जाता है। ओपराची कैश ब्रो जो KPS का है, इसके साथ भी ऐसे कई ऐसे
ہینڈلنگ جو یہ عورت لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے بھی جو عورت یہ کام کریں گے سڑک پر تو ان کو ڈار بھی بھرنا پڑے گا، ببود ہوگا، اور KPS کہتے ہیں سختی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا جائے گا، اور یہ بھی بہت ہی ضروری ہے کہ لوگ اس پر غور کریں کہ قانون انوسار لوگ کو اس کے لیے بھی سزا مل سکتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اس پر سپاہی بھی غور کرے گا۔ یہ eerste levering جو ہے انڈیا سے لیونسمیڈلن کا، یہ سورینامس welzijnprogramma کو انڈرسٹینڈ ضرور سے کرتے ہیں، اور ملا کر 21 کنٹینرز بھی انڈیا سے آنے والے ہیں، ان میں سے پہلا بھی آ چکا ہے لیونسمیڈلن کے ساتھ، یہ بھی انڈیا سے پاراماریبو، یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے سورینامس سوشال welzijnprogramma کے لیے۔ یہ voedselhulp جو انڈیا سے regering سرکار انڈیا کا جو دیتے ہیں، ان میں 14 verschillende voedingsproducten ہوتے ہیں، اور یہ انڈرسٹینڈنگ کے طور پر دیا جاتا ہے جو مانگ ہوا تھا دسمبر 2023 میں فنانشیئرنگ کریڈٹ لائن کے ذریعے سے۔ یہ اوور انکمز جو ہے کہ فوڈنگس پروڈکٹن یہ مفت میں سورینام کے جنتا کو دیا جائے گا۔ یہ انیشیٹو جو ہے اس کے ساتھ سورینام اور انڈیا کے سمبند اور مضبوط بھی ہوتے ہیں، اور جو فائدہ ہوتے ہیں جنتا اس کا بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اسینشیل مڈلن جو دیا جائے گا ان کو جن کو بھی انہیں ضرورت ہے۔ ان میں کافی ایسے پروڈکٹن ہے جو انڈیا سے لایا گیا ہے، اور ان میں سے یعنی 21 کنٹینر سے پہلا آ چکا ہے سورینام میں۔ 34 سال بعد کام کیا جاتا ہے نیا ریگلمنٹ فن آرڈر اسمبلی کے لیے، اور اس پر بھی ذکر ہوا ہے کہ بیتے ہوئے نومبر کے 15 تاریخ کانسیپٹ ریگلمنٹ آرڈر کا، یہ بھی اس کے بارے میں پارلیمنٹس فورسٹر مارینس بے کو اوورہینڈ بھی کیا گیا ہے۔ 34 سال بعد اب وقت ہو گیا ہے کہ ریگلمنٹ فن آرڈر جو ہے اس پر غور کیا جائے اور بدلا بھی جائے، اور پارلیمنٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں جیسے ہے تو بھی ضرور سے یہاں کے پارلیمنٹ کو بھی ایکسٹر کپوسٹسی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ضرور سے قدم اٹھایا جاتا ہے تاکہ یہ افرون بھی ہو سکے کم سمے کے اندر اور پھر کام میں لایا جا سکے۔ ایسے بھی یہ پارلیمنٹ کو دیا جائے گا تاکہ پارلیمنٹ اپنا فیڈ بیک بھی ان میں دے سکے۔ یہ ریگلمنٹ فن آرڈر ان میں ریگلز اور پروسیڈور بھی ضرور سے رکھا جائے گا، کس طرح سے پارلیمنٹ میں کام کیا جائے گا، اور جس طرح سے ڈیبیٹن بسلٹ فارمنگ اور دوسرے پارلیمنٹری پروسیسن ہوتے ہیں کس طرح سے آگے بڑھائے جائے۔ یہ ریگلمنٹ کے ساتھ بھی پارلیمنٹری پروسیسن جو ہے یہ آرڈرک اور ایفیشنٹ ان کا فلو بھی ہوگا، اور ایسے بھی فتیحن ووڈخرش بھی ان کا انتظار میں ہے، اور اس کے بارے میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔ Volksgezondheid minister Ramadien یہ بھی کہتے ہیں کہ جنتا کے حفاظت بھی ہونا چاہیے malafide praktijken سے، اور یہ بے بتالنگ SFT میڈیسائن کا جو ہے اس پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آنے والے ہفتے سے Staatszieken van Suriname SFT geneesmiddelen کلپر کو پبلیسر کریں گے، اور یہ ہے جنتا کو حفاظت کرنے کے لیے malafide praktijken سے جن میں بھی بے بتالنگ مانگا جاتا ہے مریضوں سے، یہ voorgeschreven medicijnen دوائیاں کے لیے۔ geneesmiddelen کلپر جو ہے SFT کا، ان میں 271 دوائیاں کے ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے لیے SFT فرضیح کردن کو پیسہ بھرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ افسپراکن جو بنایا جاتا ہے SFT اور اپوتیکن کے بیچ میں، تو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کہیں پر دوائیاں کے لیے پیسہ بھی بھرنا پڑتا ہے، کافی شکایتیں مریض لوگ بھی کرتے ہیں، اور یہ بے بتالنگ کے بارے میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔ پھر SFT میڈیسائن کلپر جو ہے یہ بھی چھاپا جائے گا اس ہفتے، اور ان میں جنتا کو موقع رہے گا دیکھنے کے لیے کہ کون سے ایسے geneesmiddelen کے لیے ان کو پیسہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے اپوتیک کے پاس۔ Volksgezondheid minister Amar Ramadien یہ میڈیڈیلنگ بھی کیے تھے پارلیمنٹ میں جبکہ ڈیبیٹن ہوا تھا پارلیمنٹ میں یہ بخروٹنگ 2024 کے بارے میں، اور انیکوں اسمبلی لیڈر اپنے آواز بھی اٹھائے تھے یہ کوسٹی بے بتالنگ کو لے کر۔ ایسے بھی منسٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے اپوتیک کا جہاں پر geneesmiddelen پایا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہی دوائیاں کہیں اور دوسرے اپوتیک میں مفت میں ملتا ہے یا کئی گنا اور زیادہ مہنگے میں لوگ کو خریدنا پڑتا ہے۔
मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि SATF को इसके बारे में पूछा गया है कि वे एक लिस्ट का पब्लिकासी ज़रूर से करें जहां पर भी पता चले कि कौन से ऐसे दवाइयाँ के बारे में जिक्र होता है। SATF एक व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए से ये पब्लिशेयर करेंगे और लोग को मौका रहेगा इनको देखने के लिए और इससे जनता की गलतफहमी जो है दूर भी हो जाएगा। स्कूल बस फरफूर या ऑप्टिमल नहीं है, इसके बारे में जिक्र हुआ है कि स्कूल बस फरफूर बीते हुए सोमवार को ये ऑप्टिमल नहीं चलाए है और ये स्कूल बस होल्डर्स जो है ये कहे है कि ओवरमाcht के कारण इनको uitbetaling जो नहीं हुआ तो ये लोग अपनी verleende diensten महीना अक्टूबर के लिए इनको अभी तक नहीं मिला है। नवंबर महीना लगभग बीते जाते हैं तो भी इन सभी को इनके बैंक रेकनिंग पर यह पैसा अभी तक दिखाई नहीं दिया गया है। वे लोग कहते हैं कि लोग तैयार भी नहीं होते हैं ये फोर्स हिटिंग करने के लिए ब्रांडस्टॉफ पर और ऐसे बर्सन को टैंक करने के लिए इनको पैसा खर्चा भी कम बचता है ये काम ऐसे आगे जारी रखने के लिए। इसलिए ये स्कूल फरफूर खबरक है और बीते हुए सोमवार को कई ऐसे बच्चे जो स्कूल के तरफ गए ये देर में पहुँचे या स्कूल नहीं पहुँच पाए हैं और ऐसे अंडरवेज लेयर प्रोसेस में भी सहनासिस आते हैं और ये फर्स्टोरिंग जो है इसके लिए स्कूल बस होल्डर्स भी शिकायतें करते हैं। ये लोग कहते हैं कि मिनिस्ट्री फॉर अंडरवेज वेटनशिप एंड कल्चर के साथ ये लोग बात करना चाहते हैं ये नया बस तारीफन के बारे में, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता है। इसके बारे में इंतज़ार करते करते ये लोग भी थक गए हैं और ये लोग कहते भी हैं कि अंडरहोट्स कॉस्टन आजकल सवारी इत्यादि बस के लिए चढ़ गए हैं, ज़्यादा खर्चा होता है और ऐसे भी ये बस तारीफन जो है अख्तर हालत है। ये लोग चाहते हैं बस ब्रेकिंग हो ये नया बस तारीफन के बारे में, लेकिन देखा जाता है कि इसके बारे में अभी कुछ और ज़्यादा इन सभी के मांग जो थे पूरा अभी तक नहीं हुआ है। ये aanbesteding और gunning herstelwerkzaamheden आरावारा स्लर्स के बारे में कहा जाता है कि कोई गलत काम इनमें नहीं होता है और ये भी aanbesteding जो है gunning और herstelwerkzaamheden जो आरावारा स्लर्स का होता है जो रेसबौ के लिए देहात निकेरी में बहुत ही ज़रूरी है। तो मिनिस्टर परमानेंट सेउदीन लानबो फेटल्ट एंड फिशरी का पार्लियामेंट में कहे जबकि डिबाटन भी हो रहा था ये बखरोटिंग 2024 के बारे में और इसके बारे में एबू जोन्स डिबाटन दौरान भी पूछे हैं, सवाल भी किए हैं कि werkzaamheden ये eerste inschrijving 2021 में जो हुआ था तो ये 3 मिलियन के SRD के लिए बखरोटिंग जो था, लेकिन देखा गया था कि कुछ कारण बस ये काम नहीं हो पाए है और कुछ सालों बाद फिर देखा जाता है जो आनीमर को ये दिया गया है तो लगता है कि ये परिवार भी है अल्फेफे मिनिस्टर का जिसको ये खनिंग दिया गया है और जोन्स का कहना है कि मुमकिन है इनमें करप्सी है aanbesteding में। मिनिस्टर सेउदीन ये भी कही है कि ये इंस्क्राइविंगन जो 2021 में हुए थे इनमें कुछ फॉरवार्डन भी था बस टेक्का और werkzaamheden इनमें आगे जारी नहीं हो सका। फिर उसके बाद देखा गया है कि नया aanbesteding किया गया है और ये फरहोख्त aanbestedings बदरख के साथ फिर देखा जाता है कि और काम भी था क्योंकि पिछले काम जो रुका हुआ था इनको लेकर और ज़्यादा ये aanbestedings बदरख हुए, लेकिन ये काम को पूरा करना भी ज़रूरी था। वे कहते हैं कि इनमें कोई भी ऐसे शक और गलतियाँ नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाता है और ये आरावारा स्लर्स जो बहुत ही ज़रूरी है ये इस पर काम भी किया जाता है। फिर कहा भी जाता है कि ये खबरक अंडरहोट आरावारा स्लर्स का ये इतना कम अंडरहोट इनका हुआ था इसलिए ये बेटर वर्किंग भी था और अब इसे अनपैक भी किया जाता है। तो कहा जाता है मिनिस्टर के ज़रिए से कि आरावारा स्लर्स जो है इनको बनाने के लिए और मरम्मत करने के लिए जो काम दिया गया है इनमें कोई ऐसे गलत बात नहीं है जो लोग शायद कहते हैं। KPS अपने ऑपरेटिव कैश ब्रोड के साथ ये सक्सेसफुल रोड ब्लॉक्स भी किए हैं मीस्टरी लाचमस्त्रात में और इसके बारे में जिक्र भी हुआ है। करप्स पॉलिसी सूरीनाम में ये रोड ब्लॉक जो किए थे बीते हुए शनिचर को और इतवार के सुबह में मीस्टरी लाचमस्त्रात में तो पता चला है कि 125 voertuigen को कंट्रोल किया गया, 30 को भी छानबीन किया गया और ऐसे अनेकों जगहों पर ये scherpe voorwerpen भी पाया गया है। खमेंग टीम सिपाही का जो है इन्हें बसलाह में लिए है। 26 को snel rechtproces verbaal भी
کہا گیا ہے دیا گیا ہے، اور ایسے فرکیش و فرتیدش جو تھے اس کے بھی لوگ وہاں پر اس پر غور کیے ہے، اور اس کے ساتھ مل کر بوتس جو ہے 3500 کا وہاں پر کیا گیا ہے، اندر لایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ بوتر جو ہے 50.000 SRD کا ارتھ بھی لوگوں کے لیے کیا گیا۔ اس کے ساتھ سپاہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے ایکسس کو آگے جاری رکھیں گے۔ آرڈر فرسٹوڈرز جو ہوتے ہیں ویلہلمینا اسٹرات میں، ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ کئی جگہوں پر سپاہی اپنے کام بھی کیے ہیں، اور فورخلیڈنگ بھی لوگوں کا کیا گیا ہے سپاہی کے تھانے پر، اور اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے کہ سپاہی اپنے کام آگے جاری رکھے ہیں تاکہ لوگ جو ہے یاتایات میں آرڈر فرسٹوڈرز اتیادی جو النگھن کرتے ہیں ریخلز کا، ان سبھی کو آن پاک بھی کیا جا سکے۔ ٹریڈیشنل قزاق انہیمسن کا یہ مایوس ہے ارتسٹال رخساک پکن سارون کا جو ہوا، اور اس کے بارے میں ذکر ہوئے کہ جج پکن سارون زاک کو یہ ٹال دیے ہے جنوری کے 17 تاریخ اگلے سال کے لیے، اور ٹریڈیشنل قزاق یہ انگewenscht اور unnötige vertraging سے تھک گئے ہے، اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ 4 لوگ یہ قریب 1.5 سال سے جیل میں ہے، اور 5ویں یہ 1 سال سے زیادہ بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹریڈیشنل قزاق یہ کہتے ہیں، یہ فالو بھی کرتے ہیں جج کس طرح سے یہ کیس آگے جاری رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جج بھی کہتے ہیں کہ ان کو 2 میڈیس رپورٹن کے انتظار ہے، اور اس لیے یہ ٹال دیا گیا ہے جنوری کے 17 تاریخ کے لیے۔ ٹریڈیشنل قزاق جو ہے یہ اپنے مایوسی پن ظاہر بھی کیے ہے، اور یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے بھی کام کیا جاتا ہے تو یہ لوگ کو بھی شک ہوتا ہے نافنکلکھیت جو ہے اور ان پارٹیدخیت کے بارے میں۔ یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ریکس سسٹم جو سورینام میں ہے یہ اچھی طرح سے اپنے کام کرے، ورنہ یہ لوگ خط بھی بھیجائیں گے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جیسے آرگنائزیشن امریکانس اسٹاٹن OAS کے پاس، اور ایسے بھی جو انہیمس مرد لوگ جو یہ پکن سارون ساک میں بند ہے، ان کے لیے ایرلکا اور ان پارٹیدخ بہانڈلنگ بھی ہونا چاہیے اس کیس میں۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ لوگ بھی بطرفند انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اس کے بارے میں بھی بتلائیں گے، اور فرینگing انہیمس ڈارپسہوفڈن سورینام فٹس جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جنتا کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے، ریchtvaardigheid کے لیے ان کو سامنے آنا چاہیے، اور جبکہ یہ کیس ٹال دیا گیا ہے تو یہ لوگ بھی مایوس ہے کس طرح سے کورٹ کچہری ہو رہا ہے یہ پکن سارون زاک میں۔ منسٹر ابیاموفو کہتے ہیں کہ اسکالیانس نہیں ہے ماروینہ ندی پر، اور اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ ایسے کئی خبریں جو ہے جو سننے میں آئی ہے، اور منسٹر ڈافت ابیاموفو ناتورلک ہلبرونن کا یہ پارلیمنٹ میں کہے ہے کہ اس وقت کوئی بھی اسکالیانس ماروینہ ندی پر نہیں ہے، لاوا پر بھی نہیں ہے، اور امیڈ ڈیلنگ انہا منسٹر یہ بھی کہے تھے کیونکہ پارلیمنٹ میں کافی ایسے سوال بھی اس کے بارے میں اٹھا ہے کہ سرکار اپنے النگ سے کیا کر رہی ہے پارلیمنٹ میں، اور جنتا کو یہ بتلاتے ہیں اسکالیانس کے بارے میں، تو کہا جاتا ہے کہ انفارمیسی جو منسٹر دیتے ہیں یہ صحیح جانکاری ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اسکالیانس وہاں پر نہیں ہے، سبھی کو نکالا گیا تھا اور فرنیٹر بھی کیا گیا تھا، اور اس وقت پر وہاں پر ایسے کوئی بھی اسکالیانس نہیں ہے۔ پھر دیکھا گیا ہے کہ جب سرکار یہ باغ ڈور لیے تھے تو 20 اسکالیانس وہاں پر پایا گیا تھا، ہاٹ وننگس ایکٹیویٹیٹن جو کر رہے تھے، اور ایسے بھی اوپن بال منسٹری اپنے النگ سے جو کام کیے تو وہاں پر بھی جو اسکالیانس تھا وہاں فرنیٹر بھی کیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے کہ سبھی اسکالیانس جو ہے انہا منسٹر کے کہنا انوسار وہاں سے نکالا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ذکر جب کی ہوا تو یہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھے ہیں۔ ڈائریکٹر لیو برنسویک CAO انڈر ہینڈلنگ بانڈ ABS کے ساتھ جو کر رہی ہے، اور اس کے بارے میں ذکر ہوا کہ ABS کا فگ بانڈ برات میں تھا کیونکہ ڈائریکسی جو افسپراکن بنائے تھے یہ پورا نہیں کیے تھے، اور ایسے بھی پرنسپل اکورٹ میں جو ذکر کیا گیا تھا بانڈ کے ساتھ، تو یہ بھی لیڈنگ جو ہے ABS کا یا افراؤنڈنگ CAO کا یہ انڈر ہینڈلنگ ٹھیک طرح سے ہوتے نہیں ہے ڈائریکسی اور فگ بانڈ کے بیچ میں۔
डायरेक्टर लियो ब्रुंसविक ये भी कहे है कि afspraken जो बनाया गया है तो regelmatig overleg भी बॉन्ड के साथ वे करते हैं, लेकिन बॉन्ड का कहना कुछ और है इसके बारे में। ऐसे काफ़ी कटास भी किया जाता है कि afspraken जो बनाया जाता है ये ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इंटरफेंसी के साथ वहाँ पर अब ये जिक्र हुआ है कि बॉन्ड और डायरेक्सी मिलकर ये CRO पर गौर करेंगे और देखेंगे कब इनका बटालिंग होगा, और इस पर भी कर्मचारियों को कहा गया है अपने काम को नॉर्मल करने के लिए ताकि बदराइफ के लिए कोई बलैमरिंग इनमें ना हो। तो यहाँ तक ये सभी खबरें प्रोग्राम में आपके सामने रखा गया है। आने वाले सोमवार नवंबर के 25 तारीख सूरीनाम को आज़ादी पाए हुए 49 साल पूरे होंगे, तो आपको बहुत से मुबारकबादी और बधाइयाँ इस खास दिन तारीख के लिए दिया जाता है। अपने अपने अलग से आप अपने सहयोग देते हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो ज़रूर से अपने अपने ख़याल अनुसार इस खास दिन तारीख के लिए अच्छी तरह से आप सोचें, फ़िक्र करें इस देश के बारे में। और ये ख़ास दिन तारीख के लिए 49 साल जब पूरे होंगे सूरीनाम को आज़ाद पाए हुए, तो आपको बहुत से बधाइयाँ और मुबारकबादी भी दिया जाता है। यहाँ तक प्रोग्राम 7 दिन में आपके लिए ख़बरें पेश हुए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।